हाय फ्रेंड्स, तुम कशी आहे? सजमता तुमी बरी आसतली आनी हांवूय बरी हां. आनी आतां हांव एक हेटर्सा वयल्यान एक टॉपीक सांगता. आयकाय बरे भाशेन. आमच्या जिवितान न्हू तुका म्हाका सगल्यांक आमकां जिवितान हेटर्स मेळटायच, पूण आमी उलयताय, ह्या मनशाक उलयताय त्या मनशाक उलयताय, आमी सगल्या कडेन उलयताय, पूण आमकां खबर ना कोण मनीस केसले इंटेंशनाचे आसता, केन्ना कोणाचो हें घेवपा सोदिता. सगलो बरो दिसता. हांव एकूच सांगूंक सोदिता, कोणाकूच ट्रस्ट कोनाकाय देवा बोगोत. ओके, उलयाय तुमी, सारको क्लोज कोणाकूय दवरनाकाय, पूण चड सारकी बोकां वचून तेंची फ्रेंडशीप दवरनाकाय. तोच मनीस आतां तुगे हवे आयकता वचोन दुसऱ्या सांगता. कळ्ळें? पूण हे हेटर्सा उद्देशी न्हू आमकां आनिकूय एनकरेज येता, खरें येता, येना न्हू, येता. तांकां आमी फकत थँक्यू म्हणपा जाय आनी देवा कडेन आमी मागपाचें असो हेटर्सांक तांकांय देवान बरी भलायकी दिवं, तेंगेले मना काळजां उजवाडूं. ओके, वायट चिंतना सगळीं पयस करून तेंच्या जिवितान बरेंपण हाडूं अशें आमी तेंचे पासून मागया रोजारांनी. ओके, आमच्या प्रेयरांनी दवरया तसल्यांक. आमकां खबर ना कोण हेटर्स, पूण तितू सगल्यांक आमी देवा कडेन मागया. आख्खो फूल वर्ल्ड आसता आहाय न्हू हेटर्सू, तेंची मनां उजवाडाय म्हूण. आमकां वयत थिंगा आमकां हेटर्स आसतले, पूण रूप एक सोलपा भाशेन चेंज जाताय तेश कोन स्कीन. ओके, ट्रस्ट मातशें कोनाकाय कोणाचें सारकें बोंका वचून जाप करून सारकें तांकां क्लोज रावन कांय फायदो ना. तुगे आयचो फ्रेंड आहा तो हाल्याचो दुस्मान जाता, तें खरी गजाल. कळ्ळें? जो मनीस तुका बरे भाशेन उलयता तोच मनीस वचून दुसऱ्या सांगता. जो मनीस तुगे सगळे विडियो चोयता तोच मनीस वचून नाटकां कुड्डीपण जाताय. ओके, तांकां कांय करूं जायना न्हू, तांकां तेंगे लायफाक कितें करूं तांकां गट्स ना. कोण गोंयकार आसताय, जायते गोंयकार आतां सोदो सोदताय, तेंगेलें तेंक गट्स आहा, तीं जाणाय, तीं कोताय ती कोताय आपणा हेका लागून खुशेन. थोड्या जेलसी असो हेटर्स आहाय, जेलस कित्याक तेंकां कांय जायना. तांकां फकत चोवपा पासून तांकां तेंगे दोळे फडफड येताय. दुसऱ्यांगे कितें बरें चोयलें जाल्यार फडफड येताय अशें करून. कळ्ळें? आतां आमकां कोटा न्हू केन्ना पयलींचे टायम अशें म्हणटालीं, एक भायर तूं कोण भुरगो गेलो, तुगे फॅमिली तुगे गोंय रावन तुका हुस्केता. ओके, पूण तो तुका सांगना हुस्केता म्हूण तुका फकत अशें करून एक हात हो जाता या दोळो हें जाता अशें करून पिक जाता, तुका कोटा कोण तुजो उगडास कोता, कोण तुका तुजी खबर कोता कितें कोता म्हूण. ते भाशेन. कळ्ळें? आमी आमची पळय मनशां आहाय जायतीं, हूंय वयत थिंगा आमकां मनशां मेळटाय सगले प्लेसींनी. ओके, सगल्या जाग्यांनी. तुजे बरी सायडीन पासून तुजे बरी पयस रावन पासून तुका एक दोड चोयता पयस रावन, तो उलयता खरो तेजे बरी कोणा कडेन, पूण एक नदर तुजे धरुनूय बी आसता. कळ्ळो का? असो हेटर्स आहाय.
कोणा पातें जायना हो देवा पातें आय तुमी ओके हो दोळो कितले पाटी फुटफुट येता ते भाशेन बोर मनीस तुजे बोर हें कोतलो तेका तेसो येना जेलसी ना जे जिवितांत कोणाचें हॅपिनस ना न्हू तो दुसऱ्यांगे हॅपिनस कित चोयतलो तेच ते गॉसिप्स जिवितांत जोण एकल्याच गेल्या जिवितांत गॉसिप आहा दुसऱ्याचे कुड्डीपण आहाय जेलसी आहाय नाडकाय हें आहा जिवितांत जाल्यार दुसऱ्यांगे कितकोन बोर चिंततलो दुसऱ्या वचून कितकोन बोर सांगतलो तेका लागून सांगता आमकां एसोले न्यू युट्यूबर्स आहाय मुखार सोदोसो दिता तेंचे पांय आदून तांकां दोग्यांनी सोकला उडोवपा चिंत्ताय हेटर्स एशको केन्ना जायना जोण एकलो चिंतिता जोण एकल्याकू मेळटा कोण दुसऱ्यांगे कितें वायट चिंतलें कोणाय कितें केलें मिन्स तें तुजें मुजें जायना तें जोण एकल्यागेर घडटा आनी जिवितांत जितें आहा तेन्ना जोण एकल्याकूच मेळटा हें चिंतून आमी बोत तें चिंतया दुसऱ्याची पाड चिंतपा न्हू दुसरें वायट चिंतपा न्हू तुका जायना तूंय ट्राय कर ओके ट्राय कोराय आमी कोणाकू एश कोन्न हें कोन्न खबर कोन्न दिसाचे परस कित्याकूच ट्राय कोराय तुमगेले टॅलंट कितें आहा जाल्यार तुमकां जाता जाल्यार गट्स आहा जाल्यार करून दाखोयाय जोण एकलो ओके तुका देवान केसो गूण दिला कोराय कितें आली पळयताय दुसऱ्या जैन कुड्डीपण कोनाकाय सो हेटर्स जायते आहाय संवसारांत हांवेनूय चोयले जायते विडियो लोकां गेले गोंयकारांक गेले कितकोन हेटर्स कितकोन कमेंट मारताय ती पूण हांव एवर रेडी आहा हांव हेटर्स आहा एवर रेडी आहा सारकें सो म्हाका कांय लागना म्हाका हांवें पयलें चिंतून दवरलोलें जें हांव पावल मारतां म्हाकाय हे जायते भाशेन हेटर्स मेळटोले जिवितांत सोगले सारकें मेळपाना सो हांव म्हाका ते भाशेन गट्स आहाय म्हूण हांव त्या आयज पासून हांव मुगे चॅनल म्हाका कितकोन मुगे गोल आहा तो कंप्लीट करूं जाय म्हणून हांव करीत रावता म्हाका आय डोंट केर अबावट हेटर्स आय हॅप्पी आनी हांव तेंकां एप्रिशिएट कोता थँक्यू म्हणटा तुमकां तुमी एश कोन्न कोताय देखून कमेंट कोताय हेटर्सां ओके देवा कोरपी म्हाका आजून एकूय कमेंट एक येयलोलें तेका रिप्लाय दिला तेच्या फाटल्यान आनी एसो कांय कमेंट नाय पूण भायल्यान म्हजे मुखार फेस टू फेस मनचे आहाय हांव रोखडें पारकिता पूण म्हाका खबर आहा सोगलें म्हाका सोगलें खबर आहा कोण मनीस सोगले मनशां हांव पारकिता बारीकसाणें नोट करपा मनीस सोगलें जाणा कोण मनीस कितकोन कोण मनीस खूंय कोण कोणाक सांगता खबर सोगलें जाणा थँक्यू म्हणटा तांकां सोगल्यांक आनी म्हाका आज मोटिवेट आनी जाता तुमी एश कोन्न सांगताय देखून म्हाका आनी करून दिसोता आनी सक्सेस जावपा जाये तुमगे हेजेरूच हांव सक्सेस जातोलें लायफान म्हाका कितें गोल आहा ते तुमगे हेटर्सा उद्देशी हांव सक्सेस जातोलें अशें हांव सारकें पॉजिटीव सारकें म्हळ्यार सारकें पॉजिटीव आनी तुमी लायक शेअर सबस्क्रायब कोराय आतां मुगेलो हांव स्क्रीनशॉट मारून दाखयतलें मुगे युट्यूबाचेर कितूले व्यूज येयलो आहाय ते ओके मोग आसूं सोगल्यांक हें दाखयता हेटर्सांक मुगे हेटर्सांक ओके भायर आहाय चोयताय थिंगा नाय हिंगा मुजे पोरी खूंय वयताय थिंगा आहाय हेटर्स चाडी सांगपाचे मनीस मुज तोंडाय बरे भाशेन उलयताय आनी मुज्या फाटल्यान चोयला कितकोन एश कोन्न इशारांनी सारकें हेटर्स येयलोताय
चोयलें म्हाका असले हेटर्साक हांव चड क्लोज दवरता कळ्ळें तुका बोरेल्या न्हू तें दवरता पूण हेटर्साक हांव चड लायक करता एसो हेटर्स ना जावन हांव कितको सक्सेस जातलें हांव जाणा हेटर्साक कितकोन हें करपा जाय तें हांव सोगल्यांक इतलें म्हणटा हेटर्सांक लॉट्स ऑफ लव एक सिंपल उतर मोग आसूं तो हेटर्स न्हू फकत हॅप्पी आसोता फकत तांकां दुसऱ्यां नाटकां आयकून टिफोण करून तेंगे लेवलाची येताय काय म्हूण तेश कोन्न जावपा पावना न्हू फ्रेंड्स आनी समज तुमकां तुमगे गोलाचेर फोकस करूंक जायो जाल्यार आमी ते मोतीन दवरूंक जाय काळजान दवरूंक जाय जें आमी कितें कोताय तें तेजेरूच आमी सारकें पावल घायलो आहा तें कंटिन्यू दवरून इतले नॅगेटीव कितें कमेंट्स येताय तेंचेर फोकस उरल्यार कांयच जावपा ना तेंचे वयल्यानूच आमकां आनी मोटिवेट जाताय कळ्ळें न्हू कोण युट्यूबर्स आसताय तांकां सांगता तुमी डिमोटिवेट जायना काय असो लोक जायत आहा तुमकां तेंचे वयल्यान तुमकां मोटिवेट येता तेंचे वयल्यान ती नाय जाल्यार हेटर्स नाय जाल्यार आमी मोटिवेट कितको जातली दे आर द पावर दे आर द पिलर ओके एश म्हूण चिंतून आमी मुखार आमकां आनी पावल घालूंक मेळटा एश को फोकस दवरल्यार आनी चड गरजेचें ओके ट्राय कोराय तेंचे वयल्यान तुमी मोटिवेट जावपाक सो लोकांचेर तुमी फोकस दवरनाकाय आनी वस्तूचेर तुमी फोकस दवरनाकाय तुमगे गोल्साचेर तुमी फोकस दवराय बी पॉजिटीव हांव कित्याक म्हणटा तुमी पॉजिटीव आसल्यारूच तुमी कितें गोल चिंतलां तुमी पॉजिटीव आहाय जाल्यारूच नॅगेटीव कितले येयल्या पासून कमेंट न्हू नॅगेटीव कितलो लोक तुजे हेजे तेजे वचून खबर कोताय जाल्या पासून न्हू तेंच्यान कांय कोणाच्यान कितें करूं जावपा ना आमी पयलीं सारकें आसपा जाय कळ्ळें फोकस दवराय जे तूं कितें कोता तो कोतलो आनी तुगे लायफान तूं सक्सेस जातलो तेंगे लायफान न्हू सो ती तुका डिमोटिवेट कोत्ताय जाल्या पासून तुमी चिंताय ही तुमकां तुमच्या फाटल्यान मोटिवेट करपा तुमकां मुखार आनी दुकोडपाक आनी मुखार वचोन करून दाखोवपाक तुगे जिवितान तूं सक्सेस जावपा ते आमकां मोटिवेट कोताय म्हूण ओके हो पावल माराय दुसरें म्हणल्यार स्टे अवे फ्रॉम नॅगेटीव पिपल हें म्हणपाक म्हणल्यार एसो तुमची लायफान तुमी जाणा आसतना तुमी क्लोजर एसो मनशा बरोबर रावताय फ्रेंडशीप दवरताय जाल्यार न्हू तुमी आनी मागोन घेताय एसोलें सोदपा सोगल्याको रेस करून लिपोन सोदूंक 2 फेसीस करून आसताय न्हू तेसो सोदूंक तुमी पोसताय जाली एसो तुमी जाणा आसतना तुमी तेसो सोदपा पोशिताय जाल्यार न्हू तो सोदूंक तुका आनीकूय हें कोतलो सो तेका लागून सांगता एसो मनशा बरी तुमी फ्रेंडशीप दवरनाकाय जातले पयस तुमी जाणा आसतना तुमी ते भाशेन रावताय हेटर्सां मदीं जाल्यार तुमी ओन तुमगे तोंडांतलें धरून मागताय सो हे भाशेन जावपा शिकपणा ओके जाणा आसा नोळो आसतना दुसरे भाशेन जाण आसतना बी तुमी ते भाशेन रावली जाल्यार तो तुमीच तुमच्या पांयाचेर घेताय जालें सो तेका लागून सांगता एसो मनशा मदीं स्टे अवे तेंच व्हडलें सोल्युशन हे हेटर्सांक कोण चोयतोल्यांक हेटर्स आहाय हेटर्स नाय म्हणा ती मनशांच ती जोण एकला आमी हेटर्स म्हूण एश कोन्न जोण एकल्याकूच लायता ओके तांकां हांव म्हणो सोदिता चेंज कोराय तुमगे मायंड नाक जालोलें कितें चिंत्ताय तें चेंज कोराय ओके एश कोन्न तुमी तुमकांच
तुमच्या जिवितांक कीड लायन घेताय दुसऱ्यान तुमची भलायकी पाड घालतले तुम दुसऱ्या वायट चिंतताय ते जोण एकल्याकूच कीड लागता दुसऱ्या आमी कितलें दुसरें हें केल्यार दुसऱ्या वायट जायना आमचें वायट जाता म्हूण चिंताय आनी तें चिंतून एसोले नाक जालो कमेंट नाक जालो दुसऱ्यांची वायट चिंतना तकली हाडनाकाय नाक जालो दुसऱ्यांची नांव उबावपाची असो जात जाल्यार तुमकोडे चेंज कोराय तुमची मायंड आनी देवागे बेसांव घेयाय जिवितां when you feel positive thoughts life will start to be changed lots of love like share subscribe my YouTube channel mogasu